Hey guys, nandri guys. Lain kakamot ako guys oh, nagaglapok. Nani mang trabaho guys. Mga personal na ni guys, personal work ba. Ganaw wake up ni guys, mga lapok oh, na naiulod. Sa baho pa jud. Yate. Nakaban ako guys oh. Aris Choy. Grabe ni guys, kamoto na naman guys, kaya di makayag kuan. Okay pala. Lagkit kayo guys. Dara guys oh. Gusto mo makita dyan na original na organic. Dara, organic ni guys. Napay ulod. Amo lagi kamot guys, gikamay lang namo. Amo na is-transfer diri guys oh. Makaya niya na ni guys. Nani guys oh. Kaya mong hikap og lapok guys. Ya kung di ka pamilyado guys, ay naghikap, lingkod lang na tulog. Yang pamilyado ka guys, dari guanta, duwad-duwad. Kalagkit. Asa pang humuta. Kinamay na insan.